आकाशवाणी कटक 76तम साधारणतंत्र दिवस उपलक्षे विशेष समाचार दर्पण। देश आज 76तम साधारणतंत्र दिवस पालन करुछि। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू नुआदिल्लीर कर्तव्य पथरे जातीय पताका उत्तोलन करी सम्मिलित परेड रे अभिवादन ग्रहण करिसंति। सेहिपरि राज्यस्तरीय साधारणतंत्र दिवस पालन अवसर में भुवनेश्वर गांधी मार्ग में राज्यस्तरीय उत्सव में राज्यपाल डॉक्टर हरिबाबू कंभमपाटी जातीय पताका उत्तोलन करी सम्मिलित परेड रे अभिवादन ग्रहण करथिले। 17टी सामरिक बाहिनी एवं विभिन्न शिक्षानुष्ठान 26टी बेसामरिक दल परेड रे अंशग्रहण करथिले। विभिन्न सांस्कृतिक दल पक्षरु एही अवसर में विभिन्न कार्यक्रम परिवेषण करा जायथिला। समृद्ध ओडिशार ऐतिह्य एवं विकास वार्ता बहन करुथिबा विभिन्न विभागर प्रज्ञापन मेढ़ एही अवसर में प्रदर्शित होइतिला। साधारणतंत्र दिवस उपलक्षे आज राज्यर विभिन्न सदर महकुमार जातीय पताका उत्तोलन सह अतिथि माने स्वाधीनता संग्रामी माननकु स्मरण करिसंति। सुंदरगढ़ यात्रा पड़ियारे जिल्लास्तरीय साधारणतंत्र दिवस पालित होई जाइछि। राजस्व और विपर्यय परिचालना मंत्री सुरेश पुजारी मुख्य अतिथि भाव जोगदे जातीय पताका उत्तोलन करने सहित सम्मिलित परेड रे अभिवादन ग्रहण करथिले। से समवेत जनता को कहिथिले, सुंदरगढ़ वस्तुतः मु भावे जे एटा मोर जिला एवं सरकारी स्तर में मते दायित्व दिखाई सुंदरगढ़ विकास कार्य को त्वरान्वित करने लगी। सुंदरगढ़वासी को बहुत बहुत अभिनंदन। गणतंत्र दिवस रे बहुत बहुत शुभकामना। आसंतु समस्ते मिसिवा नुआ सुंदरगढ़, आधुनिक सुंदरगढ़, विकसित सुंदरगढ़ आगामी दिन में तैयारी करवा। मालकानगिरी डीएनके खेल पड़िया ठारे कड़ा सुरक्षा व्यवस्था मध्य साधारणतंत्र दिवस पालित हो जाइछि। मत्स्य और प्राणी संपद मंत्री गोकुलानंद मल्लिक मुख्य अतिथि भाव जोगदे जातीय पताका उत्तोलन पूर्वक सम्मिलित परेड रे अभिवादन ग्रहण करथिले। समवेत जनता को निज उद्बोधन रे कहिथिले, शुभ अवसर रे मालकानगिरी जिलावासी को मोर सादर अभिनंदन और हार्दिक शुभकामना जनाऊछि। आज पवित्र दिवस रे मालकानगिरी जिल्लार समस्त स्वाधीनता संग्रामी और वीर शहीद मान उद्देश्य रे मोर भक्तिपूत श्रद्धांजलि अर्पण करुछि। 1950 मसीहार एही ऐतिहासिक दिवस रे भारत संविधान कार्यकारी होइथिला। एक सार्वभौम गणतांत्रिक साधारणतंत्र परिचय पाइथिले। आमे समस्ते आमे आज साजिछु निज नार निजे नाउरी। एही दिवस प्रत्येक भारतीय पाई गर्व गौरव और आनंद उल्लासर दिवस अटे। श्रुति संकल्प और आत्मसमीक्षार दिवस अटे। पृथ्वीर सर्वबृहत गणतांत्रिक व्यवस्थार आधार प्रदान करी आम संविधान प्रणेता मानकर अनवद्य अवदान को स्मरण करिवार एक सुवर्ण सुजोग अवसर अटे। संविधान ड्राफ्टिंग कमिटी अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, अल्लादी कृष्णस्वामी आयर, एन गोपाल स्वामी, के एम मुनीष, मोहम्मद सल्ला, डीपी खैतान प्रमुख को मो गभीर श्रद्धांजलि अर्पण करुछि। समग्र विश्व रे आम गणतांत्रिक मूल्यबोध नियारा छापा रही। सामाजिक न्याय, समता, समन्वय, समाज गठन, समानता और स्वाधीनता अधिकार, मौलिक अधिकार सुरक्षा आदि उपर आम संविधान गुरुत्व दे आसी। धर्मनिरपेक्षता भारत संस्कृतिर आत्मा, एकता, अखंडता और आमर बड़ शक्ति अटे। यही महान परंपरा को बजाय रखिबा दायित्व आम समस्तंकर। आम संविधान आम विधि व्यवस्थार भित्तिभूमि निर्धारण करुथिबा बेले एथिरे प्रतिफलित होइछि देशवासींकर अभिलाष, आशा, आकांक्षा। प्रस्तावना रे प्रतिफलित होइछि गणतांत्रिक मूल्यबोध। बहु जाति, धर्म, भाषा, धर्म, विश्वास, सांस्कृतिक परंपरा रुधिमंत भारतवर्ष को आम संविधान एक सूत्र रे बांधी रखिछि। सामाजिक आंदोलन सूत्रधर डॉक्टर आंबेडकर को यही पवित्र दिवस रे गभीर श्रद्धांजलि मो अर्पण करुछि। पुरीर तालबणिया इंडोर स्टाडियम रे आज 76तम साधारणतंत्र दिवस पालित हो जाइछि। उपमुख्यमंत्री तथा कृषि और कृषक सशक्तिकरण मंत्री कनकवर्धन सिंहदेव एथिरे मुख्य अतिथि भाव जोग देइथिले। से जातीय पताका उत्तोलन सह सम्मिलित परेड रे अभिवादन ग्रहण करथिले।
उपस्थित जनता निज अभिभाषण में श्री सिंहदेव कही भारत स्वाधीन हेबा पाई जो माने लड़ी थिले एवं भारत को स्वाधीन करबा पाई तांको भाग्य नहीं थिले आज मो आपण मानक संगे एटी ठिया हेई करी से मानकर अमर आत्मा को भी श्रद्धांजलि देवा संगे संगे मो आपण मन को समस्त को अनुरोध करबा पाई चाहे ये जो जातीय पताका तले आज आमे ठिया हेइछु ई जातीय पताकार सम्मान को सदा सर्वदा आमे बजाई रखिबा पाई आमे ठिया हेबा। भारतर मुक्ति आंदोलन में नयगढ़ जिलार महत्वपूर्ण भूमिका रही बोली आज जिला स्तरीय साधारणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि भाव जोगदे दक्षता विकास और वैषयिक मंत्री संपत चंद्र स्वाई कहते जातीय पताका उत्तोलन करी से सम्मिलित परेड रे अभिवादन ग्रहण करथिले परे से उपस्थित जनता को उद्बोधन दे कहिथिले आम देश और जाति पाई गर्व और गौरव दिवस स्मृति संकल्प और आत्मसमीक्षार दिवस गणतंत्र मूल्यबोधर अनेक स्मृति को बहन करिथिबा एही जनवरी 26 तारीख भारतीय इतिहास रे साधारणतंत्र दिवसर स्वाक्षर बहन करी वीर संग्रामी मानकु सम्मानित करिछि और उत्तर पीढ़ी को जातीयतार महामंत्र रे बांधी रखिछि। 1950 मसीहा जनवरी 26 तारीख ब्रिटिश संवैधानिक व्यवस्थार अप्रसारण होई भारत एक सार्वभौम गणतांत्रिक राष्ट्र रे परिणत हेबा सह एक लिखित संविधान को कार्यकारी करथिला। आम उपरु विदेशी प्रशासनिक व्यवस्थार कर्तृत्व को हटाई आमे निजर शासन व्यवस्था प्रतिष्ठा करिबारे समर्थ होइतिलु। भारतर संविधान पृथ्वीर सर्वबृहत् संविधान कोटि कोटि भारतीयों आशा आकांक्षा अभिष्ठा और स्वप्न एथिरे प्रतिफलित होइछि। भारतीय चिंतन दर्शन परंपरा ऐतिह्य और परिवेश आधार रे प्रणीत होइछि आम संविधान। जातीयतार स्तंभ उपरे भारतीय संविधान सौध निर्माण करा जाइछि। राजनैतिक स्वाधीनता सामाजिक न्याय गणतांत्रिक मूल्यबोध धर्मनिरपेक्षता वैषम्य मुक्त समाज प्रतिष्ठा और मानवाधिकार प्रति सम्मान प्रदर्शन होउछि आम संविधान मूल मंत्र। आजिर एही पवित्र दिवस रे संविधान सभार अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एन गोपाल स्वामी के एम मुंशी मौलाना अबुल कलाम आजाद डॉक्टर हरिकृष्ण महताब विश्वनाथ दास मालती चौधरी आदि संविधान प्रणयन सभार सदस्य और सदस्य मानू मु विनम्र प्रणाम जनाऊँ। आमको स्वाधीनता एवं सार्वभौम गणतांत्रिक राष्ट्रर मर्यादा सहजरे मिली नहीं। एथिपाई अनेक संग्रामी को बलिदान देवाकू पड़ी अनेक रक्त झरी एही माटी रे। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी नेताजी सुभाष चंद्र बोस सरदार वल्लभ भाई पटेल बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर उत्कलमणि गोपबंधु दास डॉक्टर हरिकृष्ण महताब विश्वनाथ दास शहीद लक्ष्मण नायक शहीद बाजी राउत बाघा जतीन एवं रमादेवी परी जो महान देशभक्त माने भारतर स्वाधीनता निज जीवन को तिल तिल करी देश और जाति उद्देश्य उत्सर्ग करी जाइछन्ति सेही महामनीष मानकु मोर मध्य कोटि कोटि प्रणाम। कोरापुट जिला पुलिस पड़ियाठारे 76तम जिलास्तरीय साधारणतंत्र दिवस पालित होईछि। गणशिक्षा मंत्री नित्यानंद गंड मुख्य अतिथि भाव जोगदे जातीय पताका उत्तोलन करथिले। से कहिथिले आमे संविधान माध्यम रे आज आम देश को परिचालना करू तेणु ये आम गर्व गौरव दिन किंतु यही दिन आसवा यही संविधान को आमर डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर तांकर अध्यक्षता ये संविधान लेखा कमिटी गठन करा जायथिला। सही कमिटी रे आम्बेडकर समेत एन गोपाल स्वामी आजादी कृष्णा स्वामी आयर के एस मुंशी शहीद मोहम्मद सादुल्ला एन माधव राव डीपी कैफान इंद्र साय मालती चौधरी रघु दिवाकर प्रमुख संग्रामी मान उद्देश्य मोर भक्तिपूत श्रद्धांजलि अर्पण कर आज दिवस ये दीप्तिमंत क्रांतिकारी मुक्ति योद्धा
ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ ପ୍ରୟାସ, ଅକ୍ଳାନ୍ତ ପରିଶ୍ରମ, ଅସୀମ ତ୍ୟାଗ ଏବଂ ବଳିଦାନ ବଳରେ ପରାଧୀନ ଭାରତବର୍ଷ ସ୍ୱାଧୀନତାର ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେଖିଥିଲା। ଆମ ଦେଶ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସାର୍ବଭୌମ ଗଣତନ୍ତ୍ର ରାଷ୍ଟ୍ର ଭାବରେ ନାମିତ ହୋଇଥିଲା। ସେହି ସଂଗ୍ରାମୀମାନଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିବା ଆମକୁ ଆଜିର ଦିନରେ ସୁଯୋଗ ଆଣିଦେଇଛି। ଭାରତ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ରାଷ୍ଟ୍ର ଭାବେ ସ୍ୱାଧୀନ କରିବାରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ବ୍ୟାପକ ଯୋଗଦାନ ଅତୁଳନୀୟ। ଜୟରାଜ ଗୁରୁଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବକ୍ସି ଜଗବନ୍ଧୁ କୃତିବା ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ଦେଶ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଆମମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେଉଛନ୍ତି, ଆତ୍ମନିର୍ଭର ଭାରତର କଥା କହୁଛନ୍ତି, ନିଶ୍ଚୟ ଆମେ ସେଥିରେ ସମସ୍ତେ ସାମିଲ ହେବା ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟକୁ ବିକଶିତ ରାଜ୍ୟ ସହିତ ଆମ ଦେଶକୁ ବିକଶିତ ରାଷ୍ଟ୍ର କରିବା। ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲା ସଦର ମହକୁମା ଷ୍ଟାଡିୟମଠାରେ ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ ପାଳନ ଅବସରରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସୁବ୍ରତ କୁମାର ପଣ୍ଡା ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗଦେଇ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବେ ଜାତୀୟ ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ କରିଥିଲେ। ସେ ନିଜ ଉଦ୍ବୋଧନରେ ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବେଶରେ ସମୃଦ୍ଧ ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଆଗେଇ ନେବାକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିଥିଲେ। ସେ କହିଥିଲେ, ଅଖଣ୍ଡତାକୁ ବଜାୟ ରଖି ଆମର ସାର୍ବଭୌମତ୍ୱକୁ ଅକ୍ଷୁଣ୍ଣ ରଖିପାରିଛି। ଆମ ସମ୍ବିଧାନରେ ସମାଜବାଦ, ଧର୍ମ ନିରପେକ୍ଷତା, ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଅଧିକାର ଓ ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା ନିହିତ। ଆମ ସମ୍ବିଧାନ ଆମ ଦେଶର ପରିଚୟ, ଆମ ସମ୍ବିଧାନ ଆମ ଗୌରବ, ଆମ ସମ୍ବିଧାନ ଆମ ଗର୍ବ, ଆମ ଶାସନର ସ୍ତମ୍ଭ ଓ ଆମ ଅଧିକାର ଆଧାରଶିଳା। ବିବିଧତା ମଧ୍ୟରେ ଏକତା ଆମ ସମ୍ବିଧାନର ମୂଳ ମନ୍ତ୍ର। ଆଜିର ପବିତ୍ର ଦିବସରେ ତିରଙ୍ଗା ପତାକା ତଳେ ଛିଡ଼ା ହୋଇ ଆମେ କେବଳ ପୂର୍ବସୂରୀମାନଙ୍କୁ ସ୍ମୃତିଚାରଣ କରୁନାହୁଁ, ବରଂ ନୂତନ ସଂକଳ୍ପ ନେଉଛେ। କୋଟି କୋଟି ଜନଗଣଙ୍କର ଗର୍ବ, ଗୌରବ, ସ୍ୱାଭିମାନର ପ୍ରତୀକ ଏହି ତିରଙ୍ଗା। ଏହି ତଳେ ଆମେ ଦେଖୁଥିବା ସ୍ୱପ୍ନକୁ ଚରିତାର୍ଥ କରିବା ପାଇଁ ସଂକଳ୍ପ ନେବାର ଆଜି ଏକ ପବିତ୍ର ସୁଯୋଗ। ସମ୍ବିଧାନ ଓ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ବିଧି ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଅବଲମ୍ବନ କରି ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲା ନିଜର ବିକାଶ ପଥକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବା ଅଭିପ୍ରାୟ ଅଗ୍ରସିତ। ଏହି ଅଞ୍ଚଳର ଗଣଶିକ୍ଷାଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ସ୍ତରୀୟ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଉନ୍ନତି ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସୁଖଦ ଅନୁଭୂତି ପ୍ରଦାନ କରୁଛି। ଛାତ୍ର ସହ ସମତାଳ ଦେଇ ଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ଶୈକ୍ଷିକ ଦକ୍ଷତା ବୃଦ୍ଧି ଆମ ସରକାରଙ୍କର ଏକ ଆନନ୍ଦ ଉପଲବ୍ଧି। ଏଥିସହ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଦକ୍ଷତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଅନବରତ ପ୍ରଚେଷ୍ଟାରତ। ଏ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରେରଣା ପ୍ରଦାନ ନିମନ୍ତେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶିକ୍ଷା ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଛି। ଏଥିସହ ସରକାରୀ ବିଦ୍ୟାଳୟରୁ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ମେଡିକାଲ କଲେଜ ପ୍ରବେଶ ପାଇଁ 15% ସ୍ଥାନ ସଂରକ୍ଷଣ ରଖାଯାଇଛି। ପ୍ରଥମରୁ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ନିଃଶୁଳ୍କ ପୁସ୍ତକ ବଣ୍ଟନ କରାଯିବା ସହ ଗୁଣାତ୍ମକ ଶିକ୍ଷା ନିମନ୍ତେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଓ ସ୍ମାର୍ଟ ଶ୍ରେଣୀକକ୍ଷ ତଥା ଇ ଲାଇବ୍ରେରୀର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବା ଆନନ୍ଦ ପ୍ରସଙ୍ଗ। ପ୍ରଥମରୁ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାଗଣା ୟୁନିଫର୍ମ, ଘରୋଇ ପୋଷାକ, ଜୋତା ଆଦି ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଛି। ପୁନଃ ଶିକ୍ଷାର ମାନଦଣ୍ଡ ବୃଦ୍ଧି ନିମନ୍ତେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ଲକରେ ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଖୋଲାଯାଇଥିବା ସ୍ଥଳେ ପିଏମ୍ଶ୍ରୀ ଯୋଜନାରେ ଗୋଟିଏ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ନବୀକରଣ କରାଯାଇଛି। ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ମାନଙ୍କରେ ନୂତନ ଶିକ୍ଷା ସିଦ୍ଧାନ୍ତ 2020 ଲାଗୁ କରାଯାଇ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ମୁତାବକ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଛି। ଧନ୍ଦାମୂଳକ ଶିକ୍ଷା ସହ ITI ଓ ବହୁ ବୃତ୍ତି ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ମାଧ୍ୟମରେ ବୈଷୟିକ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ ହେତୁ ଏ ଅଞ୍ଚଳର ଅନେକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ କର୍ମ ନିୟୋଜନରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି। ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଯୁବକ ଯୁବତୀମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ କରି ବେକାରୀ ସମସ୍ୟା ଦୂରୀକରଣ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରଚେଷ୍ଟିତ ହେବାକୁ ଯଥାସମ୍ଭବ ପ୍ରେରଣା ପ୍ରଦାନ କରୁଛି। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଛତ୍ରପୁର ସ୍ଥିତ ପୋଲିସ ପଡ଼ିଆଠାରେ ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ ପାଳିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ପରିଡ଼ା ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗଦେଇ ଜାତୀୟ ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ କରିବା ସହିତ ପରେଡରେ ଅଭିବାଦନ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ସେ କହିଥିଲେ, ମହିଳା ସଶକ୍ତିକରଣ ସକାଶେ ମିଶନ ଶକ୍ତି ଯୋଜନାରେ ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ ହୋଇପାରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଜନମନ ଯୋଜନାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ PBTG ପରିବାରଙ୍କୁ ଘର, ରାସ୍ତା, ବିଜୁଳି, ପାନୀୟ ଜଳ ସହିତ ଶିକ୍ଷାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ସକାଶେ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। ଗ୍ରାମୀଣ ଶିଳ୍ପ ପାର୍କ ଗଠନ କରିବା ଦିଗରେ ମହିଳା ଗୋଷ୍ଠୀ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ଗାଁ ରାସ୍ତା, କ୍ରୀଡ଼ା, ଶିକ୍ଷା ଭିତ୍ତିଭୂମି ଏବଂ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳୀର ଉନ୍ନତିକରଣ କରାଯାଇ ଗାଁର ମୌଳିକ ଭିତ୍ତିଭୂମିକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରାଯାଉଛି। ମା'ମାନଙ୍କ ସଶକ୍ତିକରଣ ସକାଶେ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ଏକ କ୍ରାନ୍ତିକାରୀ ପଦକ୍ଷେପ। ଏହି ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ପ୍ରାୟ 9 ଲକ୍ଷ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଆପ୍ଲିକେସନ ମାଧ୍ୟମରେ ଏଥିରେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି।
स्वच्छ भारत मिशन द्वारा गाँव परिमल व्यवस्था उन्नति करा जाई कठिन और तरल वर्ज्यवस्तुर सुविनियोग करा जाई परिवेश संतुलन को रक्षा करा जाई पारुछि। आम देश ही आमर परिचय व आम संविधान ही आम सुरक्षा कवच। आज रही 76तम साधारणतंत्र दिवस रे आम समस्त केवल एक उत्सव पालन दिन नुहे बरं एक शपथ नेबार दिन। आसंतु एही दिवस अवसर में गणतंत्र सुरक्षा और विकास पई कार्य करने को शपथ नेबा। आमे माने जे जो क्षेत्र में कार्य करुथिले हैं देशर एकता अखंडता और सार्वभौमित्व प्रति सर्वदा सम्मानर सहित सचेतन होई कार्य करबा और राष्ट्रीय ध्वजर गौरव को अक्षुण्ण रखिबा। ଢେଙ୍କାନାଳ ମୁଖ୍ୟ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ 76ତମ ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ ପାଳନ ଅବସରରେ ବୟନ ଓ ହସ୍ତଶିଳ୍ପ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଦୀପ ବଳସାମନ୍ତ ଯୋଗଦେଇ ଜାତୀୟ ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ କରିଥିଲେ। ସେ ନିଜ ଅଭିଭାଷଣରେ କହିଥିଲେ, ସମର ଦର୍ପଣରେ ଯେତେବେଳେ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଯାତ୍ରାକୁ ମୁଁ ଦେଖୁଛି ସେତେବେଳେ ମୋର ହୃଦୟ ଆନନ୍ଦରେ ଅଧୀର ହୋଇପଡ଼ୁଛି। 76ତମ ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ ପାଳନ ପାଇଁ ଏକ ମହାନ ଅନୁଭୂତି ନିଶ୍ଚୟ। ଜାନୁଆରୀ ମାସ 26 ତାରିଖ प्रत्येक भारतीय एक स्मरणीय दिवस, आम देश और जाति गर्व और गौरवर दिवस, स्मृति संकल्प और आत्मसमीक्षार दिवस। 1950 मसीहा जानुआरी 26 तारीख में आमर संविधान कार्यकारी होता। आज को ठीक 75 वर्ष पूर्वे एक सार्वभौम गणतांत्रिक राष्ट्र भाव में घोषणा करने सहित निज शासन को निजे चलैवाई आम समर्थ बोली सारा देश विश्व को जन आम साजिलु निज नारा निजे नाउरी निज भाग्यर निजे विधाता। विभिन्नता मध्य एकता आमर देशर परिचय। अनेक जाति धर्म भाषा विश्वास संस्कृति और परंपरा को नहीं ये देश कर अधिक रुधिवंत। समग्र विश्व में आम गणतांत्रिक मूल्यबोधर नियारा छाप रही। सामाजिक न्याय समता और धर्मनिरपेक्षता उपरे आम संविधान गुरुत्व दे आसी। धर्मनिरपेक्षता भारतीय संस्कृतिर आत्मा, एकता और अखंडता आमर बड़ शक्ति। एक यही महान परंपरा को बजाय रखा दायित्व आम समस्त। साधारणतंत्र दिवस पालन अवसर में निजक एक सार्वभौम गणतांत्रिक राष्ट्र नागरिक भाव में आम जितेबले गर्व अनुभव करूँ सेतबले मन पड़े जातीय संग्राम मुक्तियोद्धा मानकर त्याग और बलिदान कहानी। बरगड़ पंचायत महाविद्यालय पड़ियाठारे जिलास्तरीय गणतंत्र दिवस में जिलापाल आदित्य कुमार गोयल मुख्य अतिथि भाव जोगदे सम्मिलित परेड रे अभिवादन ग्रहण करथिले। से कहिथिले 1950 मसीहार एही पवित्र दिवस रे पृथ्वीर सर्वबृहत लिखित संविधान कार्यकारी हेबा सह आम देश गणराज्य भावे परिणित होइथिला। से ही स्वतंत्र मुहूर्त को मने पकाइबा पाई प्रतिवर्ष भली आज आमे एठारे एकत्रित होइछु। आज केवल उत्सवरा दिन नुह वरम प्रतिफलनर एक मुहूर्त। अगणित स्वाधीनता संग्रामी एवं यही गणराज्यर मूलदुआ पकाई महान व्यक्ति बलिदान को स्मरण कराई दिए यही दिवस। जातिरा पिता महात्मा गांधी, बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, सरदार वल्लभ भाई पटेल भली अनेक नेता ए भली एक भारत रा परिकल्पना करिथिले जो ठारे समानता न्याय एवं स्वाधीनता केवल आदर्श नुह बरम जीवन रा एक उपाय है। आज यही पवित्र समारोह रे आम संविधान प्रस्तुत करिथिब से ही समस्त महान व्यक्ति मानक भक्तिभूत श्रद्धांजलि जणाउछि। स्वाधीनता पर ठारू भारत विभिन्न क्षेत्र रे उल्लेखनीय अग्रगति करिछि एवं आज एक विश्वगुरु भावे निजको प्रतिपादित करि पारिछि। कृषि प्रजुक्ति विद्यार उन्नति बलरे एक खाद्य अभावी देशरु निजको खाद्य शस्य फल पनीपरिबा एवं दुग्धजात द्रव्यर सर्वबृहत उत्पादक भावरे परिणित करि पारिछि आम भारत देश। गजपति जिला सदर महकुमा पारलाखेमुंडी स्थित गजपति स्टाडियम ठारे आज 76तम साधारणतंत्र दिवस पालित होइछि। जिलापाल विजय कुमार दास समारोह रे मुख्य अतिथि भावे जोगदे जातीय पताका उत्तोलन करथिले। से तांको उद्बोधन रे कहिथिले, गणतंत्र मूल्यबोध तथा आम संविधान मौलिक नीतिर परिपालन निमंते ए दिवस आम पई गुरुत्व बहन करे। समन्वय रखुवा जिलार उन्नति पई राज्य सरकार सतचेष्टित। आम जिला आदिवासी बहुल होइथिबारु राज्य सरकार विभिन्न राज्य सरकार सेमानकर उन्नति निमंते विभिन्न व्यवस्था कार्यकारी करुछंती।
କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ଭବାନୀପାଟଣାସ୍ଥିତ ଲାଲବାହାଦୁର ଶାସ୍ତ୍ରୀ ଷ୍ଟାଡିୟମଠାରେ 76ତମ ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସରେ କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସଚିନ ପାୱାର ପ୍ରକାଶ ଯୋଗଦେଇ ଜାତୀୟ ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ କରିଥିଲେ। ସମବେତ ଜନତାଙ୍କୁ ଉଦ୍ବୋଧନ ଦେଇ ସେ କହିଥିଲେ, 76તમ ગણતંત્ર દિવસ અતિ આનંદર સહ પાલન કરું છે। આપન મને જાણંતી જે 1950 મસીહા જાન્યુઆરી 26 તારીખ રે ભારત એક ગણતંત્ર રાષ્ટ્ર રૂપે પરિણત હોઈતિલા। એહી દિન નૂતન ભાવે પ્રણીત હોઈતિબા સંવિધાન પ્રચાલન હોઈતિલા। ડોક્ટર રાજેન્દ્ર પ્રસાદ एवं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर नेतृत्व जे जेऊ संविधान आम पाई प्रणायन करिचंती ताहा पृथ्वीर एक श्रेष्ठ संविधान अटे। आजीर दिन रे से ही समस्त संविधान प्रणयिता को मने पकाई तांकर स्मृति चरण करू छु। एही दिन आम देश रे राजधानी दिल्ली ठारू समग्र देश रे पुरपल्ली रे थिबा समस्त शिक्षानुष्ठान और सरकारी एवं बेसरकारी अनुष्ठान मानांकरे जातीय पताका उत्तोलन करिबा सहित जातीय संगीत गान करिथांती। आज आम जिल्लार एही लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम रे जातीय पताका उत्तोलन करी मु अत्यंत गर्वित और भाग्यशाली मने करूची। केन्दुझर स्टाडियम पड़ियाठारे 76तम जिल्लास्तरीय साधारणतंत्र दिवसरे जंगल और परिवेश विभाग मंत्री गणेश राम सिंह खुंटिया मुख्य अतिथि भाव जोगदे सम्मिलित परेड्रे अभिवादन ग्रहण करी जातीय पताका उत्तोलन करथिले। से समस्तଙ୍କୁ विकसित ओडिशा गठन ପାଇଁ संकल्पबद्ध हेबाकू निवेदन करथिले। एवं संविधान कार्यकारी दिवस अच्छे ए दिन आम लोक मान डेमोक्रेसी शासन आम पहुँचवा अंतरे ठिया लोक केमती शासन स्वच्छता अंतर्भुक्त हो साधारण लोक न्याय व्यवस्था उपरे विश्वास करिकी से भी पाइब से भाया शासन समग्र भारत वर्ष पृथ्वी विश्वगुरु नौथवा नरेंद्र मोदी इच्छा अच्छी 2047-2036 को विकसित ओडिशा विकसित भारत को केमती डेभलप कर सब प्रकार शिक्षा स्वार्थ गमन ऑब्जेक्टिव अच्छी। देवगढ़ जिला इंदिरा गांधी स्टाडियम ठारे जिलास्तरीय गणतंत्र दिवस समारोह पालित हो जाइछि। एथिरे मुख्य अतिथि भाव में देवगढ़ जिलापाल कविंद्र कुमार साहू जोगदे जातीय पताका उत्तोलन करथिले। से कहिथिले, आजिर दिन में संविधान आम देश में प्रचलित होइतिला। गणतंत्र प्रतिबद्धता संकल्प आम प्रति वर्ष ए दिन को साधारणतंत्र दिवस भाव में पालन करुचे। भारतर मुक्ति आंदोलन ठारू आरंभ करी एक संसदीय गणतंत्र परिणत करने जो मैंने त्याग तपस्या करते आज से जिलावासी तरफ भक्तिपूत श्रद्धांजलि अर्पण करुछि। साधारणतंत्र दिवस स्वाभिमान जागरण संकल्प दिवस देशर प्रत्येक नागरिक कांधरे कांध मिसाई त्याग संकल्प मार्ग को अपनाई नहीं हिंसा परिहार पूर्वक बापूजी अहिंसा मंत्र उद्बोध हुई देश निर्माण में निजक उत्सर्ग करिपारिले राष्ट्र सार्वभौमत्व संहति जातीय सम्मान को अक्षुण्ण रखा निमंते संकल्प दोहराई पारिले यह आज दिवस रे देवगढ़ जिलार प्रिय भाई भौणी मान को मोर आह्वान। मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी कटकर बिड़ानासी मिनी स्टाडियम रे जातीय पताका उत्तोलन करी देश पई जीवन उत्सर्ग करिथिबा संग्रामी माननकु श्रद्धांजलि जणाइछन्ति। देशर गणतंत्र बजाय रखिबारे कोटी कोटी जनतांकर भूमिका गुरुत्वपूर्ण बोली श्री माझी कहिछन्ति। जनसाधारणଙ୍କୁ शिक्षा स्वास्थ्य भली मौलिक अधिकार जोगाई देबाकू राज्य सरकार प्रतिश्रुतिबद्ध बोली मुख्यमंत्री कहिछन्ति। जो दिन आम देश भारत एक स्वाधीन राष्ट्र भाव जन्म नेला एवं 26 जनवरी 1950 जो दिन देश एक गणतांत्रिक सार्वभौम राष्ट्र रे परिणत हैला प्रत्येक भारतीय यही दुईटी जाक दिन सबुठारु बड़ पर्व। आमर स्वाधीनता संग्राम एक संघर्षमय कहानी बलिदानर कहानी और त्यागर गाथा। यही संघर्ष रे लक्ष लक्ष देशवासी निजक उत्सर्ग कर कह जाए गणतांत्रिक शासन रे लोकंकर स्वर ही हेउची भगवानकर स्वर। साधारण जनता हेउछंती गणतंत्र रे असल शासक। संवैधानिक विधि व्यवस्था रे अतुट विश्वास रखुवा भारतर यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी प्रेरणादायी नेतृत्व रे आज भारत गत 10 वर्ष मध्य एक शक्तिशाली देश भाव
ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଲାଭ କରିଛି। ରାଜ୍ୟର ପ୍ରାୟ 70% ଅଧିବାସୀ କୃଷି ଏବଂ ଆନୁଷଙ୍ଗିକ କାର୍ଯ୍ୟରୁ ସେମାନଙ୍କର ଜୀବିକା ନିର୍ବାହ କରିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ କରିବା ସହିତ ସୁବିଧା ଅସୁବିଧାରେ ଛିଡ଼ା ହେବା ଆମ ସରକାରଙ୍କର ନୈତିକ ଦାୟିତ୍ୱ। ଏହି ଦାୟିତ୍ୱକୁ ଆମେ ସୁଚାରୁ ରୂପେ ତୁଲାଉଛୁ। ଏହାର ପ୍ରମାଣ ହେଉଛି ଧାନ କିଣା ବାବଦକୁ 3100 ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ ଏବଂ ଅଦିନିଆ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥିବା ଚାଷୀ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ କ୍ଷତିପୂରଣ ବାବଦକୁ ଯଥାଶୀଘ୍ର 291 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ। ଅଦିନିଆ ବର୍ଷାକୁ ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଘୋଷଣା କରି କ୍ଷତିପୂରଣ ପ୍ରଦାନ କରିବା ଚାଷୀ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନଙ୍କର ପ୍ରତି ଆମର ପ୍ରତିବଦ୍ଧତାକୁ ସୂଚାଇଥାଏ। ଶିକ୍ଷା ଓ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ହେଉଛି ଜଣେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କର ପାଇଁ ଦୁଇଟି ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ। ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମ ସରକାର ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କର ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର ହେଉଛି ଆଗାମୀ ମାସଠାରୁ ରାଜ୍ୟର 1 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ପରିବାର ଅର୍ଥାତ୍ 3.5 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଲୋକେ ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭାରତ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଜନ ଆରୋଗ୍ୟ ଯୋଜନାରେ ଯୋଡ଼ି ହେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଏହି ଯୋଜନାରେ କେବଳ ରାଜ୍ୟ ଭିତରେ ନୁହେଁ, ରାଜ୍ୟ ବାହାରେ ରହୁଥିବା ଓଡ଼ିଶାର ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ ମଧ୍ୟ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚିକିତ୍ସା ସୁବିଧା ପାଇପାରିବେ। ସେଥିପାଇଁ 29,000ରୁ ବି ଅଧିକ ଅନୁବନ୍ଧିତ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ସେସବୁ ସୁଯୋଗ ଉପଲବ୍ଧ। ମହିଳା ହିତାଧିକାରୀମାନେ 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୁବିଧା ପାଇବେ। ଏହା ସହିତ 70 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ସମସ୍ତ ବୟୋଜ୍ୟେଷ୍ଠ ବ୍ୟକ୍ତି ମଧ୍ୟ ଗୁଣାତ୍ମକ ଚିକିତ୍ସା ପାଇପାରିବେ। ଏହି ଯୋଜନା ବ୍ୟତୀତ ରାଜ୍ୟର ହସ୍ପିଟାଲରେ ସମସ୍ତେ ଚିକିତ୍ସା ସୁବିଧା, ନିଦାନ ଓ ଔଷଧ ବିନା ମୂଲ୍ୟରେ ପାଇପାରିବେ। ରାଜ୍ୟରେ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଦ୍ଭୁତପୂର୍ବ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷାର ଗୁଣାତ୍ମକ ମାନ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ 2 ଦିନ ତଳେ ଗୋଦାବରୀଶ ମିଶ୍ର ଆଦର୍ଶ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ଏହି ବିଦ୍ୟାଳୟଗୁଡ଼ିକ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିବ ଏବଂ ଆଗାମୀ 4 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରତି ପଞ୍ଚାୟତରେ ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏଁ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବ। ଏଥିପାଇଁ ଆମ ସରକାର 12,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବେ। ଏହା ସହିତ ନିପୁଣ ଓଡ଼ିଶା, PM ଶ୍ରୀ ଯୋଜନା, ଐତିହ୍ୟ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଯୋଜନା ଆଦି ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମାଧ୍ୟମରେ ବିଦ୍ୟାଳୟଗୁଡ଼ିକୁ ଉତ୍କର୍ଷ କେନ୍ଦ୍ରରେ ପରିଣତ କରିବା ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପମାନ ନିଆଯାଉଛି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଉଥିବା ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନରେ ଅତିରିକ୍ତ 1 ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି। ଦେଶର ଛାତ୍ର ଓ ଯୁବଶକ୍ତିର ବିକାଶରେ ଗୁଣାତ୍ମକ ଶିକ୍ଷା ସବୁଠାରୁ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଏହି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଯଶସ୍ୱୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଜୀ ନୂତନ ଶିକ୍ଷାନୀତି 2020 ପ୍ରଣୟନ କରିଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଣାଳୀକୁ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ କରିବାର ଯୋଜନା କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ମାତୃଭାଷାରେ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ହାସଲ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି। ଆମେ ଜାଣୁ ଜନଜାତିମାନେ ଆମ ରାଜ୍ୟର ମୋଟ ଜନସଂଖ୍ୟାର ପ୍ରାୟ 1/4। ସେମାନଙ୍କର ବିକାଶ ବିନା ରାଜ୍ୟର ବିକାଶ ଅସମ୍ଭବ। ମାନନୀୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଜୀ ସର୍ବଦା ଜନଜାତିମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ଅନେକ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି। ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ୍ ସରକାର ଓଡ଼ିଶାର ବିକାଶକୁ ଦ୍ୱିଗୁଣିତ କରିବ, ଏଥିରେ ତିଳେ ମାତ୍ର ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ଆସନ୍ତୁ ଆମ ଓଡ଼ିଶା ଓଡ଼ିଆପଣ ତଥା ଭାରତୀୟତାକୁ ସଦା ଜାଗ୍ରତ ରଖିବା ପାଇଁ ଏକ ସମୃଦ୍ଧ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ଉତ୍ତର ଦାୟାଦ ରୂପେ ଆମେ ସାଥୀ ହୋଇ ବିକାଶକୁ ବିଶ୍ୱାସ ବନେଇବା। ଝଡ଼ ଆସିବ, ଝଞ୍ଜା ଆସିବ, ଆହ୍ୱାନର ପାହାଡ଼ ଆସି ଠିଆ ହେବ, କିନ୍ତୁ ବିଡ଼ାଏ କାଠି ଭଳି ଆମେ ଏକାଠି ହୋଇ ଏହାକୁ ସାମ୍ନା କରିବା। ଅନ୍ୟାୟ ବିରୁଦ୍ଧରେ ନ୍ୟାୟର ଏବଂ ଅହଙ୍କାର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅସ୍ମିତାର ବିଜୟ ପାଇଁ ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କରୁଥିବା। 76ତମ ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ ଉପଲକ୍ଷେ ବିଶେଷ ସମାଚାର ଦର୍ପଣ ଏତିକିରେ ଶେଷ ହେଲା। ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆଞ୍ଚଳିକ ସମ୍ବାଦ ବିଭାଗ, ଉପସ୍ଥାପନାରେ ମୁଁ ସତ୍ୟବ୍ରତ ବେହୁରା ଏବଂ ସହଯୋଗିତାରେ ସୁଶ୍ରିତା ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀ।